Thank you media for coming in a very short notice. ओके आम्ही विलेजर हा सांताक्रूजचे आम्ही 24 तारखेर एक पब्लिक मिटींग गेल्लेली तितून अराउंड 700-800 लोक आसलो. सो वी हॅव टू इन्फॉर्म पीपल वॉट इज द अपडेट इन दीस 1 वीक. आम्ही सांगलेले एक विकान काम जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रोटेस्ट, अ पीसफुल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द चर्च. नाव आय विल टेल यू ऑल वॉट इज द अपडेट. नाव 26 आमची मिटींग जाली. MLA आमच्या इमिजिएटली 27 आमकां अपॉइंटमेंट घेवन CMांच्या फुड्यान येले. CMान आमकां तेन्नाच आश्वासन दिली की नंबर 1 झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तो मेल करतलो आनी त्या वेटलँड डिपार्टमेंटाक बरयतलो. नंबर 2 TCP रोखडेच इन्फॉर्म करतलो. आनी नंबर 3 पंचायत, विलेज पंचायत हू इज द लायसन्सिंग बॉडी, ही विल इन्फॉर्म. नाव आफ्टर 27, 28, 29 वी had एक रिलीफ मेवली आमकां की TCP डिपार्टमेंटान दे हॅव रिमूव्ड एन ऑर्डर अँड द कंस्ट्रक्शन इज केप्ट इन अबेयन्स. वी वेलकम दिस ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट. सो what we are losing now is the wetland. We have asked for zone of influence मार्क करूंक जाय आमकां. हो आमचो मेन डिमांड आसलो. कित्याक आमी टावन प्लॅनिंगाकूच ब्लेम करूंक शकना. हितून दोनूय डिपार्टमेंट आहा. ओके. आनी हातूर तुमकां सांगतलो हातुराचें जें रिप्रेझेंटेशन आहा तें कितले घेवन निल्ल्या ते. आनी हें जें डिपार्टमेंट आहा द CM इज हेडींग दॅट डिपार्टमेंट. आनी CMान आमकां रोखडें आश्वासन दिलेलें. सो आमी तेका मेळोंक ना. हांवें त्या डिपार्टमेंटा कन्सर्न पर्सनाक उलयलोलो की बाबा तुमी आमचें हें लेटर दिलेलें 22 तारीख तुमकां फर्स्ट दिलेलें सेकेंड तुमी कितें केलां. सो वी गॉट रिप्लाय फ्रॉम दॅट आजून पासून कांय जावंक ना आनी मिटींग आसतली. सो आमकां इतलो पेशंस ना आनी लोकांकूय पेशंस ना बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट दीस टायम वी वील गेट बॉन्डवॉल अँड सॉर्ट दीस इशू. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आमकोडे आनीक फकाणां करपाची ना लोकां कडेन. सो इफ आफ्टर दीस इन दीस 1 वीक वी वील सी इन दीस 4 days एक पाट आतुराक सांगला अपॉइंटमेंट घे आनी एक पाट अपॉइंटमेंट घेवन जर आमचें कांय तरी सिच्युएशन जायना then we will make sure that from maybe this weekend or next Monday we will have a chain hunger protest in front of the church. Okay, this is what I want to say. तर सांगचे म्हटल्यार आमी वी वर बिफोर दी ऑनरेबल हाय कोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम 2017. पण 2016 सान आमी हो इश्यू बंडवलाचे आमी रेज केलेले आसा, पब्लीक अवेरनेस केलेले आसा. सो 2017 सान आमी आतां इश्यू आमचो एक हायकोर्टान आसलो. आतां जालें कितें की तेन्ना हायकोर्टान आमकां हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें की विदीन 200 meters there should be no construction and it should be as a buffer zone. सो ते इतले वर्सां जालीं आतां सडनली इन लास्ट ऑगस्ट केस जाली डिस्पोज आनी केस डिस्पोज जावन थिंगासर ते बफर झोन आहा पळय तो 200 meters तो काडलो. सो आमी एक्चुअली आमकां जेन्ना पळय 200 आमकां एक रिलीफ मेळलोलो 2017 ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट. आनी ते ऑनरेबल हायकोर्टान पासून एक टास्क फोर्स प्रिपेर केलेलो आनी सगळे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व केलेले. सो वेदर इट इज WRD, वेदर इट इज TCP आणि सगळ्यांक इन्वॉल्व केलेले. सो द टास्क फोर्स रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट अँड देयरफॉर द 200 meter बफर झोन वॉज केप्ट. आता जालें कितें, वेन द मॅटर गॉट डिस्पोज्ड इन ऑगस्ट 2025 तेणी सांगलें, ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलें यू शूड मेक अ रिप्रेझेंटेशन टू दी स्टेट वेटलँड अथॉरिटी. इमिजिएटली एका विकान आमी तेका ते एक रिप्रेझेंटेशन घातलें स्टेट वेटलँड अथॉरिटी की ते जे पळय पॉयंट्स पळय मार्क केलेले आसा दॅट पॉयंट्स आर बेस्ड ऑन द सर्वे नंबर्स. ओके. and whatever the land survey department has given on the spot कांयच मार्क केलेले ना. सो 50 meter बफर झोन जो आसा तो मार्क केलेलो ना. एक्चुअली पॉयंट्स मार्क केलेले ना. ते तर आमी रिप्रेझेंटेशन आमी सांगलेलें की स्टेट वेटलँड अथॉरिटीन हें ताबडतोब करचें म्हणून. दुसरें आमी सांगलें की देर इज नो हायड्रोलॉजिकल स्टडी म्हणल्यार जे पळय जमनीन कितें आसा
जे ते आमचे झोरी जावं जे अक्वाफर्स जावं जो जे पळय पाणी आसा आर्टरीज आहा वेन्स आसा आयज आमी sad to say we are celebrating World Wetland Day. Today is World Wetland Day and we are here fighting for wetlands. We are fighting. We started our fight in 2016 and we are still fighting to save our wetland. बाबा आमी जायते फाटी आमी आयकलां आसतलें आनी तुमी भुरगेपणान तुमी पळयलां आसतलें जे दोंगर पळय आसलेले ते दोंगरा सकलो शेतां आसलीं आनी थिंगासर ते वायगण रोयताले ओके ते मड्डार ते थिंगासर ते शेतां रोयतालीं आज काल ते खूंय आसा रे ते झोरी खूंय गेले ते दोंगर पळय आसा पळय ते इट इज मोर दॅन 200 मिटर्स दोंगर फुडें आसता हांव महाराष्ट्रान गेलेलो आसा महाराष्ट्रान पळयलां हांवें दोंगर व्हडले व्हडले दोंगर उदक खूंय पावता झोरी आजून पासून एक्टीव आहा सो हाका लागून आमी परत परत सांगता तुमी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणटा पळय तो मातसो आयडेंटिफाय करा पोंदाक झोरी कितें आसा पोंदाक आर्टरीज कितें आहा पोंदाक कितें कितें पळय ते हे वयतले ते तळ्याक उदक कितें जातलें तळ्याचें उदक तर कॉन्टॅमिनेटेड जालें जाल्यार तें तळें युजलेस तुम्ही जाणा की बाबा आमच्या दर्या पासून पोल्युटेड आसा दर्या कित्याक पोल्युटेड आसा कित्याक आमचे सर भोंवतणी दर्याचे थिंगासर घरां आसा उदक थिंगासर जिरोड ना हांव एक मात सांगूंक सोदतां TCP तुमी पळय लायसन्सा पळय दिता आनी लायसन्साक मागीर तुमी म्हणटा बियॉन्ड 24 युनिट्स the builder has to put an STP. I don't trust the Goa Pollution Control Board because the Goa Pollution Control Board does not have a system to monitor the STPs. STPs builder बांदून दवरता पण STP मागीर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ते मेल फंक्शन जाता आनी जेन्ना पळय मेल फंक्शन जाता ते मागीर ते उदक ते हितून सोडटा जमनीन सोडटा सो I don't trust the Goa State Pollution Control Board because the Goa State Pollution Control Board is now talking about noise pollution. Noise pollution is more important than pollution of the air and water. You control that first. So please don't misguide us. Don't give us आमकां आश्वासनां दिनाका तुमी खोटी आश्वासनां दिनाका तुमी कोणें जाता जाल्यार करा नाल्यार फेस एक्शन from villages and that I think the villages have to unite. We are just a few here but they are all respectable people and we have faith that they will transmit a message to others and gather people for our larger protest. So please avoid giving us false promises. Please, I request the Goa State Wetland Authority, you are here to protect wetlands, you are here to protect water bodies. Your job is a serious job. Apply it honorably. Don't just give statements. Don't just say that okay, this is the wetland rules and in wetland rules this is not there, that is not there, 50 meters is there and other things. Please, for goodness sake, don't give us some stupid reasons. Apply your mind on the zone of influence. Zone of influence म्हणजे what is going to influence the water? Very simple. What is going to influence the water? पावसाचे उदक पडटा ते बरें दुसरें आसा पण हें उदक जेन्ना पळय झोरींनी देंवता आनी ते उदक रावता भांडवल लेकान अरे पावस काबार परत पावस येता पळय तेन्ना पासून उदक आसता मग थिंगा आतां पासून सुकोंक ना ती भांडवल लेक सुकोंक ना ती बोललेले आसा सो हाचें कितें म्हणटा आमी कितें वॉटर लेवल कितें पळय आसा त्यो वॉटर लेवल मागीर पर्क्युलेट जावन बांयांनी वयता बांद आराडी काबेस हे सगळे हे पळय आमचे माटीर पासून बांयो तांचे वॉटर लेवल उंच आसा कित्याक लागून भांडवल लेकाक लागून आनी भांडवलाचें उदक तालिगांव पासून वयता बाबा हे आमचे हांव कितें म्हणूंक सोदतां तुमी ऑथॉरिटीज पळय दवरल्या ते मेक दोज ऑथॉरिटीज function with proper hydrological equipment, proper equipment that can study the groundwater. Or if you cannot do it, then appoint NIO. In our previous
what do you call that, representation to the State Wetland Authority. We had asked them to appoint a national agency, NEERI. We had asked them to appoint a national agency. Here they are appointing NIO. Okay, fine, appoint NIO, but appoint with good hydrological people who can understand hydrology and who can do the studies on the lake. And only then you give construction licenses. तुम्ही construction license हे पळय बिल्डरांक पळय दिता ते बरें आहा. 60 FAR आहा थिंगासर, तिका 120 FAR म्हण दिता तुम्ही. पण ताणें 7 माळयेचें बिल्डींग करपाचें आनी उदक तुम्ही STP कितें करतले? तुम्ही सोकपीट बांदतले. थिंगासर STP तिका घातल्यार पासून तेणें 24 युनिट्स म्हण घातले थिंगासर. One flat is about more than 120 square meters. So there are 3 bedroom flats. Now this is completely, I don't know what, where are we standing? The town and country planning department has to be planning for the village, planning for the city, but they are not planning. Look at this area. This is full of buildings here. Where is the place for people to interact, for elderly people to interact? Small parks does not satisfy the conditions of a planning. Planning should be proper, and they should also consider how many people, jitle log ke saath, what we call as capacity of people. The people are so much of people here, so much of problems everywhere. So I don't think so. The roads also are not planned properly. Everything is completely disaggregated. And that is the reason why now people are not coming to Goa as tourists. Because as tourists they want to go. I am here, I have traveled to Maharashtra in some of the remote villages. There is one beautiful lake, and that beautiful lake has been defined where tourists can come, sit, enjoy the landscape. But here what we have done, गेल्या पाटी झाडां कातुल्ली सगळें डिफॉरेस्टेशन केलें. आमी कंप्लेन केलें एज अ लेक मॅनेजमेंट कमिटी, एज बायोडायवर्सिटी कमिटी आमी कंप्लेन केलें टू स्टेट वेटलँड अथॉरिटी. स्टेट वेटलँड अथॉरिटीन FIR फायल केले. बाबा तेजे उपरांत कितें जालें? FIR फायल करून कितें जालें? तें आतां सगळें ओपन जालां. आमचे पक्षी आहा पळय ते गेले, आमचे बायोडायवर्सिटी आहा ते गेले, आमचे पळय थोडे जाण पळय हिलर्स पळय आसलेले ट्रेडिशनल हिलर्स आहा तांचे पळय ती वखदाची झाडां आहा पळय ती पासून मेली. ते सगळे उडयले. तांकां कांय खबर ना. बुलडोजर लायलो, उडयली सगळीं. कोणाकूच कांय ना. फ्री सोडला सगळ्यांक. So आमी आतां we cannot wait for long. We have decided that we are going to take this to conclusion, and we will finally do what is required to save the lake. Come what may, we will save the lake, and we will save Burnwal for our people of Santa Cruz. Arthur has explained to us our sentiments. This is about the Burnwal Lake. Burnwal Lake was an issue which was in the High Court petition, and the High Court judgment has put us in a question mark. The High Court judgment, which the High Court task force had protected for 200 meters, has been diluted by the wetland notification. And the question which we are asking is, wetland notification is protecting Burnwal only by saying 50 meters, or the High Court task force had protected Burnwal by saying 200 meters? This is a big question mark, and this question mark applies to all wetlands of Goa. हे जे पळय 50 meter dilution जाला आणि सगळो जो freely draining basin, there are guidelines for identifying the wetland and its zone of influence. In those guidelines it is clearly said, जे पळय freely draining basin आहा, तुम्ही पळयला आसतलें चिंबलाचे आता तेणी कितली extensive survey केल्या. If you compare Burnwal's zone of influence and Chimbel's zone of influence, it is on similar ground. But Burnwalaचे zone of influence similar to Chimbel, फक्त feeder channel म्हणून केल्या. ते feeder channel हुंयच्या प्रोविजनान बरयला, I don't know. This is आमची रियली काकूट ह्या त्या सगळ्या वेटलँडाची. नोटिफाईड वेटलँड म्हणून आमी जी फिर्याद जोडटा पळय, आज वर्ल्ड वेटलँड डे, आमी ही फिर्याद जोडटा पळय इतली नोटिफाय केली म्हणून, हांव नको ही फिर्याद कितें करपाची पळय ती.
काकूट त्या आमच्या सगळ्या वेटलँडाची सगळ्यांची काकूट. कित्याक त्या वेटलँडाक आतां आमी वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केला, जशें बोंडवालाक केलां. आनी ते आमचे बोंडवालाक 200 प्रोटेक्शन आहले ते आमी कमी करून 50चेर हाडला. आनी आमी म्हणटा आमी आतां बिल्डरा कडेन झगडटलीं. कशीं झगडटलीं आमी, जेन्ना प्रोटेक्शनूच ना ती कशीं झगडटलीं? आनी हें सगळ्या वेटलँडा बाबतींत जालां. 50 मिटराचेर जी धड आमी तर पळय आर्टिफिशली जी तयार केल्या, लोक ते आनीक बरे भशेन हें करतले आहले, प्रोटेक्ट करतले आहले. ते आमी वेटलँड नोटिफिकेशन करून त्या वेटलँडाची पाड घालपाची परिस्थिती तयार केल्या. म्हणजे आमी म्हणटा सगळ्या बिल्डरांक, बाबा रे आमी 25 वेटलँडां केली नोटिफाय, आतां तुमी 50चेर न्ही 51चेर या, 51चेर या आनी तुमच्यो बिल्डिंग्यो उब्यो करा. तुमकां जाय जाल्यार TCPन वचा, TCPन ते एक्स्ट्रा FAR म्हणटा पळय तें प्रोविजन तयारूच आसा, हायटूय तयारूच आसा, ते सगळें तुमी घेया आनी 51चेर तुमी उबे रावा. कित्याक आमी आतां सगळीं 25 कडेन वेटलँडां तयार केल्या आनी ती 50च्याच पुरती आमी प्रोटेक्ट करतली. 51 आमी वळखत ना. हे कसल्यांनी? म्हणजे 51चेर उदक पडटलें तें बोंडवालान येवचें ना. हायकोर्टान 200 मिटर पर्यंत प्रोटेक्शन मागलेलें. तातूंत कितें तरी तातूंत सायन्स आशिल्ली न्ही, कितें तातूंत बेज आशिल्ली न्ही. चिमला आमी पळयलें तयाराची कितली बेज तांणी मेजर केल्या पळय ती सगळी रीच तांणी काडली आनी फूल ड्रेनींग बेसीन तांणी आयडेंटिफाय केलें. बोंडवाला बाबतींत हें कित्याक जायना? आनी बोंडवाला बाबतींतूच न्ही, म्हाका दिसता सगळ्या वेटलँडा बाबतींत असलेंच कितें तरी घोळ चालू आसा. आनी हो घोळ म्हणटा पळय तो म्हणून हांव म्हणटा आमच्या वर्ल्ड वेटलँड डेया दिसा आमच्या वेटलँडाची काकूट रियली करची पडटली आमकां. बोंडवालाची आमकां आमच्या नजरेक आयला. बाकीच्या वेटलँडाचें हांव सगळ्या गांवां लागीं मागता तुमी आपापलें वेटलँड पळोवन घेया. नाल्यार 51चेर ज्या दिसा बिल्डर उबो रावतलो न्ही थंय त्या दिसा तुमकां उठचें पडटलें. तशी परिस्थिती आमची जावंक नाका. म्हणून आजूच तुमकां तर कितें दिसता तुमच्या वेटलँडा बाबतींत बोंडवालाचेच भशेन कितें जावपाचें आहा फुडें, जाल्यार हेका एक मेकॅनिजम जाय. स्टेट लेवलाचेर हें मेकॅनिजम जाय. आनी म्हणून आमी 3 डिमांड घातलेले. एक घातलेलो आमच्या वेटलँडाक. आनी वेटलँड म्हणटा पळय ती ऑथॉरिटी न्ही कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी. ती स्टेट ऑथॉरिटी न्ही, ती कॉन्स्टिट्युशनल पार्लमेंटान घडोवन हाडलेली. आनी हे गायडलायन्स जे वेटलँड आयडेंटिफाय करता ते नॅशनल गायडलायन्स. म्हणजे खऱ्यांनीच काकूट की आमी नॅशनल गायडलायन्स आसा, नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां सांगता अमूक भशेन तुमची राखण करा, आनी स्टेट लेवलाचेर आमी सगळे मिसइंटरप्रिटेशन अशें तशें करून सगळ्याची वाट लावन उडयता. आनी हांव नकळो हें कशें हें करपाचें तें सगळ्या वेटलँडाचें रिनोटिफिकेशन मागपाचें. मागीर ती ऑथॉरिटी आमकां सांगता अशें तशें आतांच करता फाल्यांच करता म्हणटा. आनी 8 दीस पसून आतां 8 दीस जाले कांयच जायना. TCPन तरी एक ऑर्डर दिली. आतां ताजे अर्थ म्हाका कळना. अबेयन्स म्हणटा पळय तो अर्थ तो शब्द घातला थंय त्या ऑर्डरीन अबेयन्स. ताजो अर्थ खूब डावटफूल आसा. तरी पूण ताणें कितें तरी छापलें. TCPन कितें तरी छापलें. पंचायत कांय करपाक रेडी ना, वेटलँड ऑथॉरिटी कांय करपाक रेडी ना. आतां हाजे फुडें आमकां कितें तरी डिटेल अवेरनस करची पडटली की बोंडवाला बाबतींत खंय चूक जाल्यात. हांव तुमचे कडेन मागतां की आमकां हेज्या फुडें सपोर्ट करचो. कित्याक आतां ही डिटेल तर जायना आनी प्रिलिमिनरी प्रायमरी जें आमी रिक्वेस्ट केलां तें सायंटिस्टांक कळना. ते आतां पॉलिटिकल कॉल येवपाक तर रावता कर रे तें म्हणटकीरूच ते करतले. सायंटिस्ट तर रावता की पॉलिटिशियन तांकां सांगतले आनी मागीर ते करतले जाल्यार हें कमी पडटलें. ऑथॉरिटी जी जाल्या ती सेंट्रल एक्टा लेवलाचेर सायंटिस्टाक थंय बसोवन जाल्या. सायंटिस्ट तर आमकां आयकूंक तयार ना. आमी तर पॉलिटिशियनांक कन्विन्स करूंक जाय जाल्यार मागीर हो सगळो इशू पॉलिटिकल जातलो. मातशें हांवें हात जोडून मागलेले आसा की बोंडवाला बाबतींत म्हाका हात सुद्दां न्ही पांय सुद्दां पडपाचे गरज पडली जाल्यार हांव पडटलें म्हणून. पूण अजून पर्यंत एक पेपर वेटलँड ऑथॉरिटी कडल्यान हाल्लोलो ना. दीस इज द रियलिटी. अभ्यान पण कन्स्ट्रक्शन बंद जालां थिंगा चालू आहा अजून. कंस्ट्रक्शन चालू आहा अजून. कित्याक हांवें सेक्रेटरी काल उलयलोलो. सेक्रेटरी सेंग ती ऑर्डर जी आहा ती कम्युनिकेट जावंक ना. आतां हें जावन हांव सद्या TCPन वयतलो. I'll find out TCP is sending fax, walking it is coming, or by plane it is coming. The order to the panchayat, which is not even 4 kilometers from Panjim.
सांताक्रूज पंचायत. सो वी विल सी, आय विल गो अँड फायंड आउट. आणि पूण कोणाक इंटरेस्ट आहा न्हू ते आतां आख्या मिडियार येयले ऑर्डर, सो सुओ मोटो घेवन ते इमिजिएटली तेणी काडूंक जाय आसलें न्हू. But they are not interested because the bags also has to be returned with this no order then. So that is the problem. So they are holding it and builder is doing. आपण आदित्य गेलो काल व्हिडिओ काढला. तो बिल्डर म्हणटा आमकां अजून कम्युनिकेट जावंक ना. So he is also right. We cannot go and do it. No, this authority should communicate the order. So we'll go to the town planning after this. MLA कडे वचून मेळप. आमचो MLA मातसो ही इज देर, ही इज सपोर्टिंग अस. आवर MLA हॅज स्पोकन टू द WRD डिपार्टमेंट पर्सन, द मेंबर सेक्रेटरी. मेंबर सेक्रेटरीचे नाव प्रदीप सर मुकादम. दिस इज द मेन पर्सन हू इज हँडलिंग आवर केस और एनी वेटलँड इन गोवा. प्रदीप सर मुकादम हॅज टू ॲक्ट. ही इज नॉट ॲक्टिंग. आमची पेपर घेतला, सगळे फायल्यो घेतला आणि दवरला, पुजेक दवरलेले आहा सगळे. आता ते अशे जितले वेटलँड आसा आमचे अख्खे गोंयांत सगळ्यांचे अशेच पुजेक दवरलेले आहा. तेचे काय हे जायना, 50 मीटर हे ते सगळे तशेच आहा, पुजेक दवरलेले आहा सगळे. प्रदीप सर मुकादम हॅज टू वर्क ऑन दिस. ही हॅज टू हॅव सिरियसनेस टुवर्ड्स दिस. आमचे MLA मातशे सिरियसनेस दाखयले. आमचे MLA आसा आमच्या वांगडा. प्रदीप सर मुकादम पॉलिटिकल करनाका हे सगळे तुमी. प्रदीप सर मुकादमाक सांगता हांव, प्लीज हँडल दिस केस ॲज अ बेबी ऑफ दिस होल state of Goa. This is our baby, this is our lungs. Please do not destroy it. It is the future of our state. The wetlands are the future of our state. On today, the wetland day, I am telling the wetland authority member secretary, please take care of this. This is absolutely out of hand. आमचे पेपर पुजेक दवर नाका, भायर काढून तेचेर एक्शन घ्या. 1 विका वयर जाले. तो CMाक घट आसा खंय. CMाक धर मरे, CMाक धर आणि कर मरे सारखे आमचे. आम्ही झगडत रावपाचे. आता हो एक बिल्डर, अशेच थंय 4-5 आणि बिल्डर, सगळे बिल्डरा कडेन झगडत रावपाचे आमी. एक परमनंट सोल्युशन दिया मरे. सारको झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करा मरे. व्हरा मरे आमचो गांव फुडें, व्हरा मरे आमची स्टेट फुडें. विकसीत भारत फक्त पेपरांचेर करता तुमी, उलोवनूच. करा मरे सारखे सिस्टमॅटीक. जाग्यार उडया मरे पेपराचेर घालून. One week. By next Monday, if things are not right, by next Monday we will. I think what we'll do is, since if we have to scale it up, then first thing we should start is by making a technical detailed presentation of manual to show where are the faults. Yeah, so 1 week time. By next Monday, if things are not working out as per what we want and wetland is not taking action, then it's call of the villagers. It's बॉन्डवाले अंगस्ट्राय करतलेच आम्ही हे काम करून घेतो सारखे मरे. इट्स अ कॉल ऑफ द विलेजर्स.